हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तयिषु शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्य ते हस्तैषवः पराता भगवो वपा अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निशीर्यशल्याढाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् प्रपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय
विषेमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनाम् पतये नमो नमः सकुबाय निषङ्गिने तेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च भो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च भो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च भो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च भो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च भो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च भो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च भो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च भो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्हरेभ्यश्च भो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च भो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो भाद्यः शुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च भो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च भो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च भो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो नम इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च भो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च भो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने
धन्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चारुरताय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेर्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोह्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्भक्तेभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे
शिवा रुद्रस्य भेषजितया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् नृणानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्नहुत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता जनः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेव स्तोकायतनयाय मृडया मेढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचरा नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुम् रुद्रा उपश्रिता ये वृक्षेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो वृषिकादः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः
तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषुः धन्वायो विश्वत्यक्षयति वेषजत्या यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्या अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवाविमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा गौरी तनया दयामया तनया दयामया गौरी तनया दयामया तनया दयामया गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा पालय पालय पर्तिपुरीशा पालय पालय भक्तिपुरीशा पालय पालय पर्तिपुरीशा पालय पालय भक्तिपुरीशा गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा गौरी तनया दयामया तनया दयामया गजवदना गणनाथा गजवदना गणनाथा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा भुवनाधारा प्रणवस्वरूपा पालय पालय पर्तिपुरीशा पालय पालय भक्तिपुरीशा पालय पालय पर्तिपुरीशा पालय पालय भक्तिपुरीशा गजवदना गणनाथा अखिल जगत के दाता साई अखिल जगत
दया परिमल भंजन परम दया करुणानिधे श्रीनिवासा करुणानिधे कपिवासा दीनजनार्दनपति महेशा दीनजनार्दनपति महेशा शिरडी निवासी भगवान दर्शन दो भगवान साई दर्शन दो भगवान अखिल जगत के दाता साई शिरडी निवासी भगवान दर्शन दो भगवान साई परिमल भंजन परम दया घना करुणानिधे कपिवासा दीनजनार्दनपति महेशा शिरडी निवासी भगवान दर्शन दो भगवान साई दर्शन दो भगवान अखिल जगत के दाता साई हर 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 सांब शिवा हर 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 सांब शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा गंगा
पर्तिपुरी परमेश शिवा पर्तिपुरी परमेश शिवा पर्तिपुरी परमेश शिवा पर्तिपुरी परमेश शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा हर 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 सांब शिवा हर 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 सांब शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा त्रिशूलधारी त्रिनेत्र शिवा त्रिशूलधारी त्रिनेत्र शिवा पर्तिपुरी परमेश शिवा पर्तिपुरी परमेश शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा विभूति सुंदर साई शिवा हर 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 सांब शिवा जय 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 जगवंदिनी माँ जगवंदिनी माँ जय 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 जगवंदिनी माँ जय जय जगवंदिनी माँ जय परमेश हृद्वासिनी माँ जय परमेश हृद्वासिनी माँ जय परमेश हृद्वासिनी माँ जय परमेश हृद्वासिनी माँ जय 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 जगवंदिनी माँ जय जय जगवंदिनी माँ आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जग जननी चतुर्वेद विलासिनी जग जननी चतुर्वेद विलासिनी सांब विनोदिनी माता भवानी सांब विनोदिनी माता भवानी श्रीकरी शंकरी मोक्षप्रदायिनी श्रीकरी शंकरी
मोक्षप्रदायिनी श्रीकरि शङ्करी मोक्षप्रदायिनी जय 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 जगवन्दिनी मा जगवन्दिनी मा जय परमेश हृद्वासिनी मा परमेश हृद्वासिनी मा जय 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 जगवन्दिनी मा जय जय जगवन्दिनी मा आदिशक्ति परब्रह्मस्वरूपिणी शक्ति परब्रह्मस्वरूपिणी जगज्जननी चतुर्वेद विलासिनी साम्ब विनोदिनी माता भवानी माता भवानी माता भवानी साम्ब विनोदिनी माता भवानी श्रीकरि शङ्करी मोक्षप्रदायिनी श्रीकरि शङ्करी मोक्षप्रदायिनी श्रीकरि शङ्करी मोक्षप्रदायिनी श्रीकरि शङ्करी मोक्षप्रदायिनी जय 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 जगवन्दिनी मा राम 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 नाम तारकम् 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 राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् 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 राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् जानकी मनोहरं सकललोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम कीर्तनम् राम 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 नाम तारकम्
वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति धीर मारुति अति धीर 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 मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त 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 मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति श्री रामदूत मारुति श्री रामदूत मारुति श्री रामदूत मारुति श्री रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त 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 मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति अल्लाह तुम हो ईश्वर तुम हो 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 तुम ही हो राम रहीम 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 तुम ही हो
अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो, अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो, तुम ही हो राम रहीम, तुम ही हो राम रहीम, तुम ही हो राम रहीम। तुम ही हो राम रहीम। यीशु तुम हो, नानक तुम हो, यीशु तुम हो, नानक तुम हो, जोराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो, राष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो, गौतम बुद्ध करीम, गौतम बुद्ध करीम। मेरे राम राम रहीम, 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 मेरे राम राम रहीम। अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो। विठ्ठला नारायणा विठ्ठला नारायणा नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण विठ्ठला नारायण मधुसूदना नारायण मधुसूदना नारायण हे शेष शयना नारायण हे शेष शयना नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि विठ्ठला नारायण नारायण हरि नारायण विठ्ठला नारायण मधुसूदना नारायण हे शेष शयन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण विठ्ठल
गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Echad Adonai Echad. భగవంతుని మనం పిలిచేటప్పుడు కొన్ని సందేహాలు వస్తుంటాయి. వస్తాడో రాడో, దర్శనం ఇస్తాడో ఇవ్వడో, మాకు ప్రాప్తి చేకూరుతుందో లేదో, ఈ సందేహాలు వస్తుంటాయి. As we pray to God, we doubt whether He would respond or not. రాధ అటువంటి దానికి కూడాను
సందేహములు ప్రారంభమైనాయి. Even Radha doubted. ఒక రూమ్ లో పండుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. She was making an attempt to rest in the మనసులో room. ఒక సంకల్పం ప్రారంభమైంది. A thought started. ఎవరైనా వస్తారో ఏమి రూమ్ లో. Somebody may come in. వేయబోవని తలుపు, ఆ సంకల్పము, ఆ ప్రేరణ తలుపు వేసుకో అని సంకల్పం చేస్తుండాలి. There came the inner prompting, close the door. ఆ వేసుకో అనేటువంటి సంకల్పము కేవలము ఉపాధి యొక్క, దేహాభిమానం యొక్క చింతనే. This thought is because of the body తిరిగి identification. ఆత్మాభిమానం అనేటువంటి కృష్ణుడు లోపలనే ఉన్నాడు. There is Krishna inside. తీయమంటూ పిలుపు, There is a call, open the door. వేయబోవని తలుపు, తీయమంటూ పిలుపు. ఈ రెండింటికి మధ్య లోపల రాధకెందుకో నవ్వు గొలుపు. ఎంత అవ్వేకి నేను. As there is a prompting inside to close, there is a call, open the ఈ door. తలుపులా నన్ను రక్షించేది. Are the doors going to protect బ్యాంకులో me? పెద్ద పెద్ద స్టీల్ ఇవంతా కూడా డోర్స్ అంతా ఉన్నా కొట్టి వేసి దాన్ని దొంగిలించుకొని పోతున్నారు. We have steel iron doors. They will be broken కాబట్టి today by thieves. ముఖ్యమైనటువంటి కర్ర తలుపా నన్ను రక్షించేటువంటిది Is the wooden door that's going to protect me? అని తానే చింతించుకొని రాధకెందుకో నవ్వు గొలుపు. Watching this conflict, she was smiling within herself. విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన, When the whole universe is the temple of God, వీధి వాకిలి ఏదటోయ్. what is the main door? విశ్వమంతా భగవంతుని మందిరమే. The whole world is వీధి ఎక్కడ divine ఉంది, దానికి temple. వాకిలి ఎందుకు? Then why do you need the door, main door? వీణతంత్రులు మీటి ప్రాణతంత్రులు నాటి. You play on the strings of Veena. వీణతంత్రులు ఏమిటవి? రేచక పూరక కుంభకం అనేటువంటి ఒక మూలాధారమైనటువంటి తంత్రులే ఇది వీణతంత్రులు. The strings of Veena are inhalation, exhalation, retention of the breath. ప్రాణతంత్రులు నాటి, ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన, ఇవే 5 తంతులుంట. And these are the strings of the life breaths. ఆనంద బాష్పముతో ఆత్మార్పణం చేయ, Surrender with the tears of joy. వీధి వాకిలి అదియరా. That is the main door. అదే మెయిన్ డోర్. That is the main door. అలాంటి దీన్ని మనం ఈనాడు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. That we are not understanding today. పవిత్రమైనటువంటి ఋషులందరూ కూడాను ఈ కవిత్వములు అనేటువంటిది కేవలం అంతర్భావం పురస్కరించుకుని వారు లిఖిస్తూ వచ్చారు. The poetry and the composition of the ancient times came out of the heart. కానీ ఈనాడు భౌతికమైనటువంటి యొక్క దీనినే మనం ఆధారం చేసుకుంటున్నాం. Today we go by the ways of the world. అదే విధంగానే రాధ కూడాను, Same thing about అదే Radha. విధంగానే మీరా కూడాను, So also Meera. వారు చెప్పినటువంటి ప్రతి పదములు కూడా అంతరార్థాలు ఉన్నాయి. Every word they uttered has got an inner significance. చల్లో రే మన్ గంగా జమునా తీర్, చల్లో రే మన్. O mind, travel towards Ganga and గంగా Jamuna. జమున ఈడా పింగళ నాడుల యొక్క భూమధ్య స్థానమే యమునా తీరము, అదే ప్రయాగ. Ganga Jamuna stands for the two basic అక్కడ rivers. ఉంటున్నాడు నీ కృష్ణుడు. There is present Krishna. హే మనసా, O mind. నీవు ఏదో ప్రయాగకు పోవాలని ఏదో రైల్వే టికెట్ నీవు బుక్ చేసుకోవద్దు. O mind, don't make any railway advance ఎక్కడా నీవు reservation to go to పోనక్కర్లేదు. Prayaga. You don't need to go anywhere. గంగా జమునా తీర్, చల్లో రే మన్. They just get in through the both of the nostrils. గంగా జమున నిర్మల పానీ, Ganga Jamuna are అవి pure రెండు water. నిర్మలమైనటువంటివి. They are very pure. అనగా ఏమిటి? స్వార్థరహితమైనటువంటివి. Purity means selfless. గొప్పగా ప్రవహిస్తున్నాయి గంగా యమునలు, They flow very well. కానీ తమ నీటిని తాము త్రాగటం లేదు. But those rivers ఆ don't నీటిని drink అంతా their ప్రజలకే water. అందిస్తున్నాయి. They just share the water. అనుగ్రహమైన with the సాగరంనే చేరిపోతున్నాయి. sun. And they join with everywhere. కనుకనే ఇవి నిర్మలత్వాన్ని బోధించేటువంటిదే ఈ ఈడా పింగళ నాడు. Therefore, Ida Pingala speak the lesson అక్కడ of truth. ఉన్నాడు భగవంతుడు. There is present God. రమకుట పీతాంబర శూభే కుండల రజత శరీర్, చల్లో రే మన్, చల్లో రే మన్. ఇది ఎంత అంతర్భావంతో ఎంత ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది.
This composition has got lot of inner significance and makes you కనుకనే blissful. భగవంతుడు గానప్రియుడు అని వర్ణిస్తూ వచ్చాడు నారద తుంబురాజులు. So Narada Tumbara described God who loves వాడు music. ఎంత గానం చేస్తున్నప్పటికీ భగవంతుడు అక్కడే తన్మయత్తుడై ఉంటే వాడు God really gets himself ఆ lost గానము in చేత music. భగవంతుని ధ్యానం చేసినప్పుడే భగవంతుడు నీలో లీనమైపోతాడు. By singing God's name, you can merge in ఈ God. కారణం చేతనే సామూహిక భజన అని పెడుతూ వచ్చారు. For this reason, the chorus collective singing is prescribed. కానీ ఈ గానములో ఉండినటువంటి యొక్క ఆకర్షణ మరొక దీంట్లో మనకు కనిపించదు. No other spiritual path has got as much అయ్యో of మాకు గానం attraction as this తెలియదే అని singing. చాలా మంది నిరుత్సాహపడనక్కర్లేదు. Many people need not be నీ disappointed. హృదయంలోనే నీవు గానం చేయి. 10 మంది వినే కోసమని శృతి లయ రాగ తాళాలు నీవు చూసుకోవద్దు. Sing within yourself. Don't bother about others. ఆ గానములో భగవంతుడు ఎంతో లీనమైపోతాడు. Certainly, in music, there's life. కారణం ఏమిటి? ఈ గానము నాభి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. Because the music starts from నాభి the నుంచి navel. ప్రారంభమైపోయి చిహు నుంచి వెలుగులు It వెళ్ళిపోతుంది. starts from the navel, comes out to the tongue. అది ఏ నాభి, జిహ్వ, తాళము ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే ఇదే త్రికరణ శుద్ధి. Therefore, the navel and the tongue and the drumbeat ఈ is what you are త్రికరణ శుద్ధి Trinity. చేతనే దైవం సాక్షాత్కారం అవుతుంది. The purity of the Trinity will lead will give the అనేక manifestation. Om Shri Sai Ram. As part of our special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world, we have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।
आत्मलिङ्ग शिवतु आत्मलिङ्ग शिवतु जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे स्वामी
Shri Sai Ram. Mill Hill Sai Center hope you enjoyed today's offering of bhajans. Thought for the week. The recognition of one's innate divinity and the regulation of one's daily life in accordance with that truth are the guiding stars for those who are caught in the currents of strife and struggle. Without that self-knowledge, life becomes a farce, a mockery. Acquiring this awareness of the self makes life earnest, sweet, and fruitful. Many people are not aware of this noble goal in the pilgrimage of life. They put their faith in things outside themselves and plan to derive joy from and through them, and end up experiencing pain and disaster. Know that all joys spring only from the heart within you. When you experience joy from the worldly objects or people, realize that it is your own joy being reflected back to you. Baba. I offer my humble pranams at the lotus feet of our dear Swami. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for the week is, "Study to be steady, Baba, Jai Sai Ram." I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Swami. Respected elders, brothers, sisters, and dearest children, Jai Sai Ram. Center opening. With the blessings of our beloved Bhagwan, we are working on reopening our center for in-person activities, including bhajans and SSC classes. Subject to the conditions being suitable and subject to us getting the approval from the Sri Satya Sai Organisation UK, we are planning to open from 12th of September, the second Sunday of September. We would kindly request you all to make a note of this date, and we will keep you posted on the updates. In case of any questions or comments, please reach out to the centre chair or any of the wing coordinators. Bhajan practice. In preparation for the centre opening, there is a weekly bhajan practice for the bhajan singers every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. on Zoom. Practices will be led by Jagdish Uncle and Satish Uncle. Please confirm your participation by texting our spiritual coordinator, Seema Auntie, on 07908 652 586. Study Circle. Please join us for the Study Circle on Sunday the 8th of August. This will be on Zoom from 2 p.m. to 3 p.m. on the second Sunday of every month. Please join us to share your valuable thoughts and experiences. Feedback. If you have any comments, feedback or suggestions regarding the programs being organised by Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or 07722 197 830. This concludes our morning's programme. We wish you all a happy, holy and healthy week ahead. Jai Sai Ram.